Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on va commencer l'unité didactique numéro 2 intitulée La citoyenneté et le comportement civique. Donc on va commencer par la page de la présentation de l'unité. Donc c'est la page 41. Donc avant de commencer par la prochaine fois, on va passer à l'acte de langage. Donc aujourd'hui, on va présenter l'unité dans la page 41. Donc, la citoyenneté et le comportement civique. باللغة العربية c'est المواطنة والسلوك المدني. Donc, à la fin de cette unité, في نهاية هذه الوحدة, tu seras capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des textes visés, narratifs et argumentatifs. يعني في نهاية هذه الوحدة هذه يعني التلميذ خص تكون عنده القدرة أنه يفهم وينتج سواء اورالمون سواء écritement donc بالécrit ولا بالoral donc des textes. هاد لي تكست الهدف من هاد لي تكست انهم يكونوا دي تكست ناراتيف يعني ديال السرد او لا ارغيمونتاتيف يعني فيهم الاقناع يعني حجاجيين نقول نص حجاجي. دونك عندنا هنا دي زيماج عندنا لا بروميير ايماج دوزيام ايماج تروازيام ايماج كاتريام سانكيام سيزيام. Que faut-il faire pour devenir un bon citoyen؟ إذا شنو خصو يدار باش نولي أنا مواطن صالح؟ دونك وهذا هو الأوبجيكتيف ديال ليكول المدرسة المغربية. هي الهدف منها هو أنها تخرج مواطن صالح. إذا on va commencer par j'observe et je découvre. Donc la première question, que représentent ces images؟ إذا هاد لي زيماج شنو كيمثلوا شنو كيقدموا لينا؟ إذا هاد لي زيماج كيقدموا لينا دي كومبورتمون بوزيتيف. كلهم هاد لي كومبورتمون اللي عندنا في هاد لي زيماج كلهم سو سون دي كومبورتمون اي دي زاكسيون سيتويان كنقولوا يعني انهم سلوكات وطنيه كتبين على القيم الوطنيه. دونك ces images représentent des comportements سلوكات وتصرفات وإجراءات وأفعال donc citoyen. donc هذا هو اللي كتقدم له هاد لي زيماج بستة. donc la deuxième question, que fait le jeune homme dans la deuxième image؟ donc إلا شفنا في la deuxième image donc la deuxième image. Donc بالنسبة ل la deuxième image أنا جاوبت على حساب la première image. un petit garçon dans هنايا la première image qui ramasse donc des ordures. غادي نقولوا des ordures. هذا السؤال ما مطرحش ولكن devant le portail de l'école. donc بالنسبة ل la deuxième image donc غادي نجاوبوا على هذا السؤال هنا. donc في la deuxième image qu'est-ce qu'on voit؟ إذا كنشوفوا بأن quelqu'un qui donne des vêtements à quelqu'un qui a fait froid ou bien qui a froid. donc quelqu'un donc ou là un homme donne des vêtements يعني كيعطي ملابس à quelqu'un qui a froid. donc واحد السيد جاي والبرد كيعطيه هاد السيد هذا كيعطيه ملابس. دونك هادشي اللي كنشوفو. دونك هاد comment la question que peux-tu dire de son comportement يعني شنو تقدر تقول على هاد السلوك هذا؟
Donc c'est un comportement positif. Donc c'est un comportement, غادي نقولوا c'est un comportement citoyen, مواطن, سلوك وطني. ما دمنا نتحدث عن citoyenneté, donc سلوك مواطن. Donc la question 3, que vois-tu sur la cinquième image? Donc بالنسبة la cinquième image, qu'est-ce qu'on voit? Donc sur la cinquième image, un petit garçon هذا qui aide هذا le non-voyant, هذا الشخص ما كيشوفش وهذا كيساعدو pour traverser la rue ولا la route في le passage ديال les piétons. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la cinquième image? Un petit garçon qui aide un non-voyant à traverser la route. Donc, هادشي اللي كنشوف là, la cinquième image. As-tu déjà fait ce même geste, le même geste؟ يعني واش سبق ليك درتي هذا السلوك؟ oui. دونك هذا السلوك غالبا غير كنشوف واحد الشخص يعني أعمى كنقدموا ليه المساعدة لأن c'est très important. هذا كيدل على السلوك المدني وعلى la citoyenneté. Donc quatrièmement, où se trouve le monsieur de la sixième image? Donc هنايا la sixième image, هذا الشخص هذا فين كاين؟ دونك هذا كاين في واحد لو سونتر ديال دونك دو ترانسفيزيون سونغين، يعني ديال التبرع بالدم. هذا يعني هنا كنشوفوا الصورة فيها جوج ديال هذا كيتبرع بالدم وهذه غتستافد من الدم. ربما هذه كان عندها اون اكسيدون دونك ولهذا هذا كيتبرع عليها بالدم. دونك qu'est-ce qu'on va dire? Donc le monsieur de هنايا la sixième image se trouve, donc le monsieur de la sixième image se trouve dans un centre de transfusion sanguine, donne du sang, كيعطي الدم كيتبرع بالدم pour sauver باش ينقذ une petite fille heurtée par une voiture، يعني بواحد السيدة اللي تصطدمات مع سيارة. إذن هذا هو اللي كنشوفو في la sixième image. بالنسبة لا كيسيون التالية، que peut-il dire de son comportement? Donc son comportement est un bon comportement citoyen. إذن كذلك هذا سلوك مدني وسلوك وطني كما شفنا. إذن الصور كلها سلوكات إيجابية ووطنية. Donc voilà tout ce qui concerne هذه la première page. هي فقط يعني بغاو يعني يقدموا لونيتي، يعني ان لونيتي غادي تتحدث كثير على كما شفنا في لونيتي اللي دازت تحدثنا على لي سيفيليزاسيون. اليوم غادي نتحدثوا في هذه الوحده على لا سيتويانتي وعلى لو كومبورتمون سيفيك. كل حاجه يعني فيها سلوك مدني الا غنحاولوا نتكلموا عليها في هذه لونيتي ونحاولوا نرسخوا هذا السلوك المدني في الاطفال ونغرسوه بطبيعه الحال. دونك لكي يصبح المتعلم un citoyen, un bon citoyen, pour devenir un bon citoyen, لكي يصبح مواطنا صالحا. Donc voilà tout ce qui concerne la séance et je vous remercie.